खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज हम जमात अहमदिया और पाकिस्तान की डिमांड के मुतल्लिक बात करेंगे। ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, लेकिन सच और जो फैक्ट्स हैं उनको पब्लिक में लाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने अपनी जो किताब है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, उसके अलावा पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट में भी, लेकिन फिर जिन्ना साहब की किताब में भी इस जमात का जिक्र किया है। देखें, इसके फाउंडर थे जमात अहमदिया के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, जो कादियान बटाला का एक हिस्सा है। वहाँ के रहने वाले लैंडलॉर्ड थे। सिखों के ज़माने में शायद इनको इनसे छीन ली गई थी या इनको दी गई थी ये ज़मीनें भी। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मिर्ज़ा साहब ने इनकी जो नाम बना वो ये था कि ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ इस्लाम। और उस ज़माने में ये क्रिश्चियन मिशनरीज और हिंदू जो हैं डिबेटर्स, इन सारों के मुनाजरे होते थे। और मिर्ज़ा साहब वॉज वेरी गुड एट कम्बैटिंग दीज पीपल। और ये एक तरह के चैम्पियन थे। सुन्नी इस्लाम के साथ ही इनका वैसे रिलेशनशिप था, यानी एज अ बाई बर्थ। लेकिन एट सम पॉइंट उन्होंने क्लेम किया कि वो नबी भी हैं, दैट ही रिसीव्स रेवलेशन फ्रॉम गॉड। अब ये एक मुसलमानों का, जो ऑर्थोडॉक्स मुसलमान है, सुन्नी हो, एक हद तक शिया भी, अकॉर्डिंग टू देम ये दिस इज द प्रॉफिट मोहम्मद वाज द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। हमें इस इशू में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू जस्ट लुक एट कि पाकिस्तान पे इस जमात का क्या रोल था। तो जमात अहमदिया के जो सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान हैं, वो तो शुरू से मुस्लिम लीग के बहुत बड़े सपोर्टर थे। लेकिन जमात के अंदर एक डर था कि अगर पाकिस्तान वहाँ बनता है जहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं, और उसमें गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट भी आता है और उसमें कादियान भी आता है, तो क्योंकि 1930 की वो कश्मीर कमेटी के बाद ये ज़्यादा सेक्टेरियनिज़म और इस किस्म की बातें वो ये पंजाब की सियासत में, फ्रंटियर की सियासत में, एक हद तक सिंध की सियासत में भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो देयर वाज विद इन द जमात ए वरी कि ये क्या बनेगा। अ, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जब लाहौर में रेजोल्यूशन हुआ, अच्छा एक और बात, जमात अहमदिया मिर्ज़ा साहब के बाद अ, जो उनके नेक्स्ट बने अपना खलीफा मौलवी नूरुद्दीन, वो फैमिली से नहीं थे। लेकिन उसके बाद मिर्ज़ा साहब के बेटे जो हैं बशीरुद्दीन महमूद जो हैं, वो उस ग्रुप के एक हेड बन गए। लेकिन एक ग्रुप ने इसको माना नहीं। वो उनका क्लेम था कि मिर्ज़ा साहब ने नबूवत क्लेम नहीं की, वो एक मुज्तहिद थे, मुजद्दिद थे। हर 1000 साल के बाद एक मुसलमान आता है जो इस्लाम को रिवाइव करता है। और मिर्ज़ा साहब ने बहुत ये जो बहसें थीं, मुनाजरे जीते भी थे इस्लाम के नाम पे। तो उन वो उसे कहते हैं लाहौरी जमात। लेकिन मेन स्ट्रीम जमात जो है वो कादियान में बनी, और 47 के बाद उनको ये रबुआ जो है, जिसका नाम अब हुकूमत ने कहीं चनाब समथिंग रख दिया था, समथिंग, एंड आई थिंक द अहमदीज वांटेड टू बी रबुआ, दिस इज देयर क्लेम। एक और मसला था कि अगर पाकिस्तान बनता है तो, और उन इलाकों में बनता है जहाँ ये सारे एंटी अहमदी सेंटिमेंट मौलवियों में इतने हैं, तो हमारा क्या बनेगा। और अगर ये जिस तरह सब सोच रहे थे कि गुरदासपुर जो है वो पाकिस्तान में आएगा,
تو قادیان بھی پاکستان میں آئے گا. سو ایک ڈسکشن چلتی رہی. مثلاً 25 مارچ 1940 کو گورنر آف پنجاب سر ہینری کریک، جو لاہور میں جو مسلم لیگ نے جلسہ کیا تھا نا، جہاں یہ لاہور پاکستان کی ڈیمانڈ ہوئی تھی، تو اس کے اینڈ میں ایک ٹی پارٹی کی گئی تھی جس کے چیف گیسٹ تھے پنجاب کے گورنر سر ہینری کریک. تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ٹاک ٹو این احمدی لیڈر، پیر سم تھنگ نام ہے، وہاں میری کتاب کے اندر دیا ہوا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ جماعت احمدیہ نے احمدیوں کو کہا ہے کہ مسلم لیگ جوائن نہیں کرنی، اور انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ یونینسٹ پارٹی میں 6 مہینے کے لیے حصہ لیں، اور جماعت کے جو ہیڈ ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ مسلم لیگ کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں. دس از 1940. لیکن کیونکہ سر ظفر اللہ واز اے گریٹ سپورٹر آف دا مسلم لیگ اور جناح صاحب کے بہت قریب تھے، تو ان کی انفلوئنس کی وجہ سے 45 کے الیکشن میں جماعت احمدیہ نے، جو جسے آپ قادیان ربوہ جماعت کہہ سکتے ہیں، اینڈ دا لاہوریز بوتھ ہول ہارٹیڈلی سپورٹڈ دا ڈیمانڈ فار پاکستان. بلکہ جب پنجاب باؤنڈری کمیشن کی بحث بھی ہوئی تو جماعت احمدیہ کی طرف سے شیخ بشیر احمد نے احمدیوں کا کلیم کہا کہ قادیان اور یہ سارا جو ہے گرداسپور، دس شوڈ ریمین ان پاکستان. جبکہ یہ باقی جو ہیں مجلس احرار، خاکسار، جماعت اسلامی، انہوں نے پاکستان کو اپوز کیا تھا. تو ان دا اینڈ یہ جو ہے احمدیہ جماعت بیکیم سپورٹر آف پاکستان، اور ان کے لوگ الیکٹ ہو کے بھی آئے اور انہوں نے پاکستان کے حق میں ساری سیاست کی. تو جماعت احمدیہ کا یہ ڈر جو ہے کہ پاکستان بن جاتا ہے اگر ہم پاکستان کو اپوز، یہ منیر رپورٹ نے اس میں لکھا بھی ہے کہ احمدیوں کا لٹریچر بتاتا ہے کہ ان میں ڈر بھی تھا کہ وہ کیا کریں. اگر وہ ہندوستان کا حصہ بنتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے تو مسلمان ہیں، اور وہ ایک ہندو سیکولر انڈیا میں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اگر وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ مائنورٹی بن کے ان کا کیا حال ہوگا. لیکن بعد میں فیصلہ ہوا کہ پاکستان کو ہی سپورٹ ہم نے کرنا ہے، کیونکہ جناح صاحب اس کو ایک نان سیکٹیرین پاکستان بنانا چاہتے ہیں. تو اٹ شوڈ بی پٹ آن ریکارڈ. ایک اور بات، جب یہ پنجاب باؤنڈری کمیشن کا کیس لڑا گیا تو مسلم لیگ کا کیس جو ہے، جماعت احمدیہ کا کیس شیخ بشیر احمد نے پریزنٹ کیا، لیکن مسلم لیگ کا کلیم کہ پنجاب کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے یہ سر ظفر اللہ نے پیش کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سر ظفر اللہ نے مسلم لیگ کا کیس بہت قابلیت کے ساتھ پیش کیا. اس کے اندر تصدیق کون کون کرتے ہیں؟ سید احمد سعید کرمانی جو سنی بیک گراؤنڈ کے تھے، اور سید افضال حیدر جو شیعہ بیک گراؤنڈ کے تھے. دے ور بوتھ ینگسٹرز، اور یہ مسلم فیڈریشن کے ایکٹیوسٹ تھے. یہ جب باؤنڈری کمیشن کی سامنے سر ظفر اللہ جا کے کیس لڑتے تھے تو یہ ساتھ جاتے تھے کتابیں اٹھا کے، جس میں وہ پورا ڈاکومنٹیشن کی گئی ہوئی تھی مسلم لیگ کے کیس کی. تو سر ظفر اللہ کو جناح صاحب نے بعد میں فارن منسٹر بھی بنایا پاکستان کا. تو جماعت احمدیہ نے پاکستان کو سپورٹ کیا with hesitation in 1940, but the discussion within the جماعت was کہ نہیں پاکستان کو ہی سپورٹ کریں، اور یہ ایک سیکٹیرین شاید پاکستان ان کے ذہن میں تھا نہیں بنے گا. سو آئی تھاٹ کہ یہ بھی وی شوڈ پٹ اٹ آن ریکارڈ. اس کے بعد اب لوگ جو ہے وہ میرے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، یہ وہ، دے آر ویلکم ٹو ڈو اٹ. آئی ایم جسٹ لیئنگ ڈاؤن دا فیکٹس.
The Jamaat-e-Ahmadiyya, both the Rabwa Qadian group or Lahore group, both supported Pakistan from 1940 के बाद. March तक तो they were told not to join the Muslim League. Although Sir Zafrullah individually was very much a part of this. बल्कि जो ये लाहौर रेजोल्यूशन है, सर जफरुल्लाह का क्लेम तो ये है कि ये लॉर्ड लिनलिथगो के कहने पे, हुक्म पे मैंने इसका मुसवदा तैयार किया और मैंने मुस्लिम लीग को ये दिया कि इस किस्म की डिमांड करो पाकिस्तान बनाने के हक में. तो सर जफरुल्लाह की किताब को भी मैंने कोट किया है, जो उनका क्लेम है. उन्होंने कहा है कि ये जो है ना, जो रेजोल्यूशन पास किया गया 23 मार्च को, ये बेसिकली मैंने फॉर्मुलेट किया था और मुझे वाइस रॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था कि तुम मुस्लिम लीग को बताओ कि किस तरीके से ये डिमांड करें. क्योंकि हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कांग्रेस जो है वो अंग्रेज़ों को अपोज कर रही थी, मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही थी, और सर जफरुल्लाह वॉज मेंबर ऑफ द वाइस रॉयज एग्जेक्टिव काउंसिल, यानी मिनिस्टर थे. तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है ये और तो और खान अब्दुल वली खान, जो खान अब्दुल गफ़ार खान के बेटे हैं और बाद में नैब के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने भी यही कहा है कि ये सर जफरुल्लाह ने ये रेजोल्यूशन पास किया. चौधरी खलीकुज़्ज़मान की कुछ अपने क्लेम्स हैं, कुछ वो जो हैं डिसेंडेंट्स ऑफ सर सर शौकत हयात, सर सिकंदर हयात के भी लोग कहते हैं नहीं जी हमारे बुजुर्ग ने तो ये 8 जोन्स की बात की थी. इस किस्म की क्लेम्स हैं. और कुछ का कहना है कि नहीं नहीं नहीं, ये रेजोल्यूशन तो जिन्ना साहब ने खुद लिखा था ये ममडोट हाउस में बैठ के. बट आई थिंक द मोर बिलीवेबल जो है वो यही है कि सर जफरुल्लाह ने पाकिस्तान की जो रेजोल्यूशन है जो पेश किया गया 23 मार्च को, बेसिकली उन्होंने फॉर्मुलेट किया. ये सेट के ये लिखा मैंने था, लेकिन पाकिस्तान की जो जिद्दोजहद है ये जिन्ना साहब ने की है, उसमें मेरा आई डोंट क्लेम ए रोल, वो जिन्ना साहब की काबिलियत है. सो आई पुट दिस ऑन रिकॉर्ड एज वेल. अब ये है कि जमात-ए-अहमदिया एज यू नो इन्हें गैर मुस्लिम करार दे दिया गया और दे आर अ परसिक्यूटेड ग्रुप. मसला ये है कि वो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट बिकॉज दैट्स टू सेंसिटिव अ मैटर. हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर व्हाट, दैट्स नॉट द इशू. वी वर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान के ऊपर मजलिस अहमदिया का क्या स्टैंड था. और मैंने कहा दोनों ग्रुपों ने आखिर में पाकिस्तान के बनने को सपोर्ट किया था. थैंक यू वेरी मच.